हियर बादे आर पूरा अरकानर हीरो मोहतरम जनाब कमांडर सबसे आला कमांडर आर उस्ताद खालिद साहेब अल्लाह ताला ये तार मेहनत रे कबूल करो आर मोहतरमे आर मुजरिम मजे पता रखिबो आर हुनियार बेकुरने इत्मीनान हासिल करिम फलयतफद्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वजदबाकुम। قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد غازيا في سبيل الله فقد غزا। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानाहु व तआलार बेता शुक्रिया हम हतर बर हइले अरकार रंजा सल्वेशन आर्मी रे अरकाना जमीनर भितरे आज्जा आर आमिर अबू अम्मार जुनूनी मेहनत तारा आर आमिर पूरा रंग को वो लेदर और मेहनत तारा अज्जा आर यार बादे आय अरकानो जमीना उतरती निजर रंग को मोर आजादी दे जुलुमती नेलिवा लगलिया रे अरकानर देशा लगलिया रे मेहनत के कुर्बानी दिया रे और शहीद ये दे पाए नकल दीना से तारा शुहदा तलो रे अल्लाह ताला ये कबूल करिलो तारे अल्लाह ताला ये आला जन्नत फिरदौस नसीब फरमो। आरा पूरा रहेंगे तो मैं पूरा 40 लाख दुनिया मुझे जहना जाएगा तासी आरा होना हारो तो मुझे अरकान जमीन मुझे निधर रहेंगे तो उमर आजादी ला लिया रे शहादत ओ ये इचारारे होन हालतो मुझे फराने वाली आर हिचारार माँ बाबा कलोरे आर हिचारार दो विंडो कलोरे आर आतु हर हालतो मुझे सायरे दाहुरी वो आर तारो जासे अल्लाह ताला जासे सफर आता हुन्मु। यार बादे अरकानो जमीनर गोयंगार कोमर आजादी दे देशा लगलिया रे जियालर भितरे जेरुन निकी भाई नकल आसे कष्ट मुझे आसे ए तारा ब्रह्मा कलरे आ तारा बोहंडरे सफर आता है वो फरमु आ तारा अल्लाह पूरा कुमे आरा दुआ मुरियम तारा दासे मुश्किल दे तो गुली होतो आसान हो जाएगा अल्लाह ताला ये इंशाअल्लाह होना हालत मुझे मुश्किल हो दिन हमिश करना रखिबो अल्लाह ताला जाते आसान कर दीबो इंशाअल्लाह। यार बादे आय आर नौजवान कलर जान अनरा हुनी लयो अल्हम्दुलिल्लाह अरकार रंजा सल्वेशन आर्मी नौजवान कल और अरकार रंजा सल्वेशन आर्मी स्पेशल फोर्स कल अज्जा अनरा मुंगे पूरा दुनिया मुंगे खाते रहे दे अल्हम्दुलिल्लाह अरकार रंजा सल्वेशन आर्मी ऑपरेशन स्पेशल फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अज्जा अरकानो जमीनर भितरे वेंगा कोमरे जुलुम के जेरेंजना मबागे तेरे सकलरे मारियरे लारे को सलता से अल्हम्दुलिल्लाह इन लारा कामयाबी हासिल करियो रे अज्जा हरारे खुशी मजलिस तो बनावर अल्हम्दुलिल्लाह और पूरा आर दिन के नौजवान बाहर कला से इन राजा से जाकर मुझे चला रे अल्लाह ताला इधर से खुशी मजलिस बनाते यार दाता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अरकान रंजा सल्वेशन आर्मी नौजवान बहादुर भाई आए
ই হতাইয়া মনে রাখিবা আজ্জা আর কানো জমিন মধ্যে আর রোহিঙ্গা কৌমরে জুলুম করছে রে রোহিঙ্গা কৌমরে গল্ফ বাড়ি সারাবরি বাড়ি দে আর দিবা মত বাগে এ তেরার গ্রুপ আছে ইবাই আজ্জা হিনর নিজর ট্রাই করতে নিজর আজাদি হাজার করে গেল উলিয়ারে রোহিঙ্গা কৌমর বুঝাতুন নজওয়ান কাল উলিয়ারে আর আজাদি হাসিল করি আল্লাহ উলিয়ারে আল্লাহ তাআলা এটা আছে আর নজওয়ান কাল দিয়ে রে যাক বেসাল ইস্যু করে আলহামদুলিল্লাহ আর স্যার নজওয়ান বাহাদুর পাই আর হোনা হারত মধ্যে হিম্মত না হারাইও আর সাথে আল্লাহ আছে আল্লাহ তাআলা এটা আছে কোরআনের মধ্যে দিয়ে ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহ গো ওকিল কাফি আচ্ছা আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ये জায়গা জায়গা হর ওয়াক্ত মদদ দরিয়ারে মদদ দিয়া আলহামদুলিল্লাহ নসরত কর আর পাইয়া আলহামদুলিল্লাহ মোর নওজওয়ান তল আচ্ছা আল্লাহ তাআলা কাছে হারা লাইদুল লড়াই করিয়ারে আল্লাহ নসরত আর দিকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা কেমন নসরত দরতে আর দিল উতারে হলো হালত মুঝে তোর হদিয়ান হিম্মত হদিয়ান কোনদিন হারি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া মতবাগে তেরে সকল যেদিন তুত লয়ারে যত গাড়ি আছে আলহামদুলিল্লাহ আরাদে পুরো দুনিয়ারে হদি এন্দিলা মতবাগে তেরে গুরুর তারারি হদি তোর আইয়ো আর তোর ওয়েলকাম আর খুশি আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহ আরে করতে আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা আছে দুনিয়াতে আখিরি রাস্তা মুঝে গিয়ে আর তারা সামান্য তাহারে আল্লাহ তাআলা যাতে পাবাইয়ে আলহামদুলিল্লাহ ইয়ানির নসরত এন্দিল্লাহ পুরো আর কানো জমিন মধ্যে মতবাগে তেরাস গুরু অনারা ইয়া শুনি লইও আর আল্লাহ রে আজ শুরু ইনশাআল্লাহ আর কানো জমিনের বুততুন আর হনা হালতে মজা আর নলিয়ম আর শাহাদাতরে লইম দে পুরা কওমে বুঝিলয় আলহামদুলিল্লাহ আর ফাতা নসরত আর আল্লাহ তাআলা এ দে আর আছে আর আমির আবু আম্মার জুনুনি পুরা কওম লিডার আবু আম্মার জুনুনি হাফিজুল্লাহ এটা হুকুমরে মানিয়রে আর আসিদতুল্লাহ আর হনা হালতে মজে দুনিয়ায় কুলে দেবারিওতে আর আমিরত এটা তোরে 1920 করি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর তার কাছে ইনো মধ্যে জায়গা জায়গা আর তুই পৌঁছ আছে এক জায়গা ন আলহামদুলিল্লাহ আর তুই আজ আর খুশি মুজলে সরে কান গছি আর তুই পরে লড়াই আছে আলহামদুলিল্লাহ পুরো আর কান জমিন মধ্যে আছে আর কারওয়াঞ্জা সালভেশন আর্মির ফোর্স তো ওনা হালতে মধ্যে আর নিলাম ইনশাআল্লাহ আর যেদিন ফৌজ কল আছে জানা পাইছে আর কান আজাদি সারা দেশে আর কান জমিন 3 মিলিয়ন দে আর কান মারিয়ার আর কান আজাদি লেরে মিলিয়ন দে ইয়া বুঝলি ইনশাআল্লাহ ইয়াতাল্লাহ আই পুরা রোহিঙ্গা কুমরে জান দানা জিতে অনরা আলেম ওলামা মাস্টার ডাক্তার এন্ডিলা আওয়া মকল যেদিন আছে আর মিলি দুনিয়ারে এই ওয়াক্তের মধ্যে আর আছে নামি দিলই আর তো আর ভালো উত্তর নাই ইয়াতাল্লাহ আর রোহিঙ্গা তো আমির আবু আম্মা জুলুনি জিন্দাবাদ আর পুরা রোহিঙ্গা কো লিডার আবু আম্মা জুলুনি জিন্দাবাদ জানবি রোহিঙ্গা কো আজাদি লইরে যাই ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর নওজওয়ান ভাই নকল আলহামদুলিল্লাহ আর নওজওয়ান ভাই নকল আর কার রোহিঙ্গা সল বিজয়নার নওজওয়ান ভাই নকল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা ये जिंदगी लागुरी की
লড়াই করো ভাই আরে জাগা জাগা আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ এন্ডিলা মুমিকায়ো আর মারি মারি